Presiden Prabowo Subianto berbicara di sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tegaskan Indonesia mendukung perdamaian dunia di Gaza, Palestina, Ukraina, Sudan hingga Libya. We will never forget. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Presiden Prabowo Subianto berpidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo berada di posisi ketiga dalam urutan kepala negara di hari pembukaan debat umum PBB. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi sejarah setelah 11 tahun Indonesia tak pernah tampil langsung di markas besar PBB. Presiden Prabowo berpidato setelah Presiden Brazil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengkritik keras pengakuan oleh negara-negara anggota PBB atas negara Palestina. Trump bilang pengakuan itu sebagai hadiah bagi Hamas. Kecaman Trump muncul setelah 10 negara termasuk sekutu Amerika yaitu Inggris dan Prancis menyatakan pengakuannya terhadap negara Palestina di sidang umum ke-80 PBB ini. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Selain Indonesia, sejumlah negara Eropa kini berdiri mengakui Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menyatakan Prancis mengakui Palestina sebagai negara. Sehari sebelumnya, di tengah persiapan sidang umum PBB di New York, Inggris juga resmi mengakui Palestina yang disusul Kanada dan Australia. Saat ini, ada 151 dari 193 negara anggota PBB telah resmi mengakui kedaulatan Palestina. Jumlah ini mencakup 81% anggota PBB.